Bos, macam mana nak sell CCTV SriHome ini? Sini you kena power on dulu. Lepas power on, you angkat you punya phone. Yang penting sekali ya. Kita cek handphone setting wifi. Phone kena connect dengan rumah wifi dalam 2.4G. Jika you tengok 5G, biasa 5G ada 5 kat belakang, you jangan connect, okay? Yang ini 2.4G. Tak ada describe apa-apa ni 2.4G, okay? Router dua frekuensi saja, satu 5G, satu 2.4G. So buka SriHome app, tekan tambah button, tekan QR code, scan sini. Okay, you boleh nampak dia punya device ID, you tekan next. Lepas next, you tengok yang ini wifi. You rumah punya wifi kat sini, 2.4G wifi frekuensi, bukan 5G oh. Okay, ini tanda wifi, bukan 5G oh, 2.4G oh. Okay, lepas itu masuk wifi password. Yang ini wifi password, you kena masuk betul-betul. You jangan ikut saya lah, you masuk you punya wifi password, tekan next. Dapat QR code, scan. Kamera kepala, lens, scan. You dengar sound, teng, masuk dia scan, sudah completed, tekan next. Okay, yang ini saya bagi dia satu nama, DH006. Password 888888. Okay, tekan next. Dia pairing. Sekarang CCTV ini sudah pairing dengan router. Dia pun internet live. Ini you tak payah pakai kabel ni. Kerana ini CCTV dia solar board. Dia ada dalam ada battery ni you pakai solar board, you auto charge. Okay? Thank you.